บ้านรู้สึกมีความหวังเล็กน้อยแต่พ่อกลับเห็นการกระทำที่แปลกประหลาดเห็นเพียงทหารคนหนึ่งกำลังทำลายได้11 ปีผ่านไปเพอร์ซิอุสได้กลายเป็นวัยรุ่นที่แข็งแกร่งชีวิตของครอบครัวพวกเขาแม้จะลำบากแต่ก็มีความสุขมากวันนั้นพวกเขาออกไปจับปลาเหมือนปกติแต่หลายวันแล้วที่ไม่ได้จับอะไรเลยชาวประมงรู้สึกผิดหวังมากเขาโกรธและตำหนิเทพเจ้าที่ไม่ยุติธรรมแต่ภรรยาของเขากลับขอร้องอย่างอ่อนโยนให้พระองค์มีความเมตตาเธอเชื่อว่าควรขอบคุณเทพเจ้าที่ให้ชีวิตแก่พวกเขาความเชื่อที่ขัดแย้งทำให้บรรยากาศในครอบครัวตึงเครียดแก่พวกเขาความเชื่อที่ขัดแย้งทำให้บรรยากาศในครอบครัวตึงเครียด3 คนเงียบไม่พูดอะไรจนกระทั่งวันถัดมาทั้งครอบครัวได้ค้นพบที่ชายหาดมีปั้นของซุสรูปปั้นขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดของเขาทำให้ทั้งบ้านรู้สึกมีความหวังเล็กน้อยแต่พ่อกลับเห็นการกระทำที่แปลกประหลาดเห็นเพียงทหารคนหนึ่งกำลังทำลายรูปปั้นเทพพวกเขาโกรธจัดผลักรูปปั้นของซุสลงทะเลรูปปั้นเทพจมลงไปในทันทีในขณะที่ทหารกำลังรู้สึกพอใจเมฆดำเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าที่เคยสดใสคลื่นสูงขึ้นเหมือนกับความโกรธของซุสฝูงค้างคาวขนาดใหญ่พุ่งขึ้นจากน้ำเสียงกรีดร้องดังสนั่นร่างกายของพวกมันดำสนิทแววตาของพวกมันเปล่งประกายความดุร้ายแสดงให้เห็นว่าพวกมันมาจากโลกแห่งความตายทหารยังไม่ทันได้เตรียมตัวก็ถูกพวกมันโจมตีด้วยความเร็วที่น่าตกใจเสียงกรีดร้องถูกคลื่นทะเลกลบหายทหารทั้งหมดกลายเป็นอาหารของพวกมันจากนั้นพวกมันก็พุ่งเข้าหากันกลายเป็นควันดำแล้วกลายเป็นรูปร่างที่น่ากลัวนั่นคือเทพเจ้าแห่งความตายฮาเดสดวงตาของเขาแดงกำเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเย็นเยือกเหมือนน้ำแข็งในขณะที่ครอบครัวของเพอร์ซิอุสกำลังจะหนีฮาเดสได้แปลสภาพเป็นลูกไฟสีดำพุ่งเข้ามาโจมตีคุณเคยเห็นฮาเดสไหมไม่ผิดเขาแสดงเป็นวูดิมอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์นะเรือแตกสลายเพราะการโจมตีซากเรือจมลงไปชาวประมงติดอยู่ที่ตัวเรือหลังจากนั้นเขาก็ถูกดึงลงไปที่ก้นทะเลเพอร์ซิอุสหนีทันจึงไม่ติดอยู่เขาพยายามต่อสู้พยายามช่วยพ่อและน้องสาวแต่ทะเลเย็นจัดและแผ่นไม้ก็ขวางทางทำให้ทุกอย่างยากลำบากเกินไปแผ่นไม้ที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินของครอบครัวกลับแข็งผิดปกติไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เปิดไม่ได้เพอร์ซิอุสมองไปที่ครอบครัวกำลังค่อยๆสูญเสียและไม่สามารถทำอะไรได้จนกระทั่งเขาหายใจไม่ออกเขาจึงยอมแพ้เขาไม่สามารถยอมรับความจริงได้แต่ก็ได้แต่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดในขณะที่เฮดิสปล่อยพลังเย็นออกมาทั้งตัวถูกล้อมรอบด้วยความมืดเสมอได้ใช้ราคาคือพลังครึ่งหนึ่งเพื่อสร้างสัตว์ประหลาดครอเคิลมันไม่เพียงแต่ใหญ่โตแต่ยังมีพลังมหาศาลเพียงพอที่จะทำลายเทพเจ้าและมนุษย์เฮดิสได้ใช้พลังของครอเคิลร่วมกับพี่ชายซูสร่วมกับน้องชายโพไซเดนเพื่อล้มล้างการปกครองของพ่อสร้างพันธมิตรเหล็กของยอดเขาโอลิมปัสซูสถือเป็นราชาแห่งเทพเจ้าครองอำนาจในการปกครองมนุษย์และเทพโพไซเดนเป็นราชาแห่งทะเลครอบครองมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แต่ฮาเดสกลับถูกซูสหลอกถูกผลักลงไปเป็นผู้ปกครองนรกที่มืดมนอำนาจของเขาดูยิ่งใหญ่เหมือน2 พี่น้องแต่ความจริงที่น่าเวทนาและโดดเดี่ยวที่นี่แตกต่างจากโลกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆซูสได้สร้างมนุษย์ขึ้นบนยอดโอลิมปัสใช้ความเชื่อของมนุษย์เป็นพลังของเทพเจ้าในตอนแรกมนุษย์เคารพเทพเจ้าอย่างมากอความเชื่อของพวกเขาคือแหล่งพลังของเทพเจ้าแต่ความทะเยอทะยานและปัญญาของมนุษย์กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มไม่เชื่อฟังเทพเจ้าอีกต่อไปแม้กระทั่งต้องการใช้สงครามเพื่อควบคุมชะตากรรมดังนั้นกษัตริย์มนุษย์จึงนำกลุ่มนักรบล้อมยอดโอลิมปัสสาบานว่าจะโค่นซุสเสียงตะโกนและแรงสั่นสะเทือนนั้นทำให้เทพเจ้าได้รู้สึกถึงความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเขารวมตัวกัน
ไม่ต้องการทำลายสาวกที่เคยจงรักภักดีต่อเขา อย่างไรก็ตามมนุษย์คือชีวิตที่เขาสร้างขึ้นด้วยมือของเขาเอง แต่ซุสกลับรู้สึกเจ็บปวดและโกรธแค้น เสียงร้องผ่านหมอกควันไปถึงยอดโอลิมปัส ซุสรู้ว่ามนุษย์ทำลายรูปปั้นเทพเจ้าและรู้สึกโกรธมาก ฮาเดสใช้โอกาสนี้เข้าไปฟ้องซุส เขาบอกว่ามนุษย์ได้ทรยศเรา ถ้าเรายังคงอดทนอำนาจของเราจะถูกทำลาย เขาเสนอว่าคนต้องจ่ายราคาแพง เพื่อให้เราสามารถโจมตีพวกมันอย่างรุนแรง พวกมันจะกลับมาขอร้องอีกครั้ง คนจะกลับมาเป็นผู้ที่พวกมันเคารพและกลัว และเราจะกลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น คำพูดแม้จะเต็มไปด้วยการปกป้องเกียรติของเทพเจ้า แต่จริงๆแล้วกลับเต็มไปด้วยแผนการ เขาเบื่อหน่ายกับความโดดเดี่ยวในโลกแห่งความจริง และต้องการเอาชนะซุสเพื่อแย่งชิงอำนาจของเทพ เขารู้ว่าหากคนไม่เคารพซุสอีกต่อไป พลังของซุสจะค่อยๆอ่อนแอลง ความเกลียดชังของมนุษย์ต่อซุสคือโอกาสของเขาในการแย่งชิงอำนาจ ซุสไม่ระวังต่อแผนการของฮาเดส และอนุญาตให้เขาลงโทษมนุษย์ ไปเถอะลงโทษพวกมันเถอะ เพื่อให้พวกมันกลับมาสู่วงแขนของเรา ในโลกมนุษย์ซุสเป็นคนเดียวที่รอดชีวิต ทหารพาเขากลับไปที่อากอส เพื่อให้กษัตริย์ตัดสินชะตาชีวิตของเขา ระหว่างทางผู้คนพูดคุยกันเสียงดัง มีคนกล่าวว่าผู้ที่ไม่เคารพเทพเจ้าล้วนมีความผิดต้องถูกเทพเจ้าลงโทษ มีคนกล่าวว่าเป็นเพราะการขอพรของมนุษย์ ดังนั้นเทพเจ้าจึงมีอยู่ ชะตากรรมของมนุษย์ต้องอยู่ในมือของมนุษย์เอง เมื่อเพอร์เซอุสถูกนำเข้าสู่พระราชวัง ภาพที่เห็นทำให้เขาตกตะลึง โลกภายนอกกำลังวุ่นวายอย่างมาก ทุกที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรก ภายในพระราชวังกลับเต็มไปด้วยความหรูหรา กลิ่นหรูหราลอยฟุ้งอยู่ในอากาศ เหมือนกับว่ามนุษย์ได้แทนที่เทพเจ้าและกลายเป็นเจ้าแห่งโลก พระราชายกแก้วเพื่อเฉลิมฉลองให้กับทหารที่โค่นล้มรูปปั้นซุส เขาคิดว่าช่วงเวลาที่จะโค่นล้มเทพเจ้าได้มาถึงแล้ว ยุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น ยุคของมนุษย์ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข มีเพียงเจ้าหญิงที่มีสีหน้าเย็นชา ผู้คนหลายพันคนกำลังตายอย่างช้าๆ แต่เรากลับมาที่นี่เพื่อเฉลิมฉลอง ที่แท้เจ้าหญิงเป็นลูกแกะที่ซื่อสัตย์ต่อเทพเจ้า เธอบอกว่าพวกเขากำลังหลบซ่อนอยู่ในสถานที่ที่สวยงาม ในพระราชวังนั้นกำลังอยู่ในภวังค์ การทำให้ซุสโกรธจะมีผลที่ไม่อาจจินตนาการได้ เสียงของเธอดังสะท้อนออกมา ทั้งห้องโถงเริ่มรู้สึกหวาดกลัว ราชินีตอบโต้ด้วยความเย็นชา พลังของเทพเจ้ามาจากการอธิษฐานของมนุษย์ เราไม่มีหนี้สินต่อเทพเจ้าเลย ตอนนี้เราเป็นเทพเจ้า แต่ทันทีที่พูดจบ ไฟในพระราชวังดับลงทันที อากาศเย็นยะเยือกจนขนลุก ลมเย็นที่มืดมิด พลังที่มองไม่เห็นค่อยๆเข้ามาใกล้ เห็นเพียงเมฆดำที่กระจายออกมา เมื่อทุกคนยังไม่ทันได้ตอบสนอง ควันดำได้รวมตัวอยู่กลางห้องโถง เมฆดำม้วนตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆ สร้างเป็นพายุทอร์นาโด ทหารถูกดูดเข้าไปในอากาศ เสียงร้องอย่างน่าสงสารดังขึ้น ร่างกายของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนรูป แล้วหายไปในหมอกควัน ในความยุ่งเหยิงมีเพียงเพอร์เซอุส เขาเป็นผู้ที่ไม่ถูกกระทบจากเวทมนต์อันทรงพลังนั้น ร่างกายของเขาเหมือนถูกปกป้องด้วยพลังลึกลับ ในขณะนี้เมฆดำพัดพา ลมหายใจเย็นเฉียบปกคลุม เงาของฮาเดสปรากฏขึ้นภายใน เจ้าไม่เป็นไรน่าสนใจดี คืนชีวิตให้พ่อของข้ากลับมา การปรากฏตัวของฮาเดสทำให้ทั้งห้องโถงเงียบสงัด เขาดูดควันดำทั้งหมดเข้ามาในตัว สายตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังมนุษย์ เขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชา พวกเจ้ามนุษย์กล้าท้าทายอำนาจของซุส พวกเจ้าคิดว่าการขอพรจะมอบพลังให้ซุสโง่เขลา ซุสให้ชีวิตแก่พวกเจ้าและตัดชีวิตออกไป พวกเจ้าก็แค่เม็ดทรายใต้เท้าของเทพเจ้ากรณีลง มองข้ามไปที่ข้า ราชินีมนุษย์ เขาสัมผัสใบหน้าของราชินีเบาๆ ร่างกายของเธอแก่ชราอย่างรวดเร็ว เขาแปลงร่างเป็นนกอินทรีแอบ มาติวข้อสอบกันนะคะ 우리나라는 대통령, 국회, 법원, 입법부, 행정부, 사법부 등이 있습니다. 대통령을 중심으로 국가의 행정을 맡아보는 기관은 어디입니까? 행정부입니다. 국민보건 및 사회복지 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 보건복지부입니다. 한국에서 5년마다
국민들의 선거에 의해 선출되며 행정부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? 대통령입니다. 소비자의 권익을 증진하고 소비 생활의 향상을 도모하기 위한 공공기관은 어디입니까? 한국소비자원입니다. 고충 민원의 처리와 이에 관한 불합리한 행정제도의 개선, 부패의 발생 예방 등의 일을 하는 사무기관은 어디입니까? 국민권익위원회입니다. 국가 간 외교와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 외교부입니다. 시나 군을 단위로 하여 초등학교, 중학교, 고등학교 등의 학교 교육이나 지방자치단체의 교육, 학예에 관한 사무를 맡아보는 행정기관은 어디입니까? 교육청입니다. 방역, 검역 등 감염병에 관한 사무 및 각종 질병에 관한 조사, 시험, 연구에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 질병관리청입니다. 치안에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 건천청입니다. 국방 및 안보와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 국방부입니다. 징집 소식 등 국민의 병역 의무 이행과 관련한 국가의 핵무행정의 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 병무청입니다. 내국세의 부가 감면 및 징수에 관한 사무를 관장하는 기관은 어디입니까? 구체청입니다. 법무부 소속으로 내국인의 출입국 심사, 국적 취득, 비자 발급 등과 관련된 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 출입국 외국인청입니다. 우리나라 대통령의 임기는 몇 년입니까? 5년입니다. 국민의 안전과 편의와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 행정안전부입니다. 소방에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 소방청입니다. 인적자원개발 및 학교 교육 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 교육부입니다. 통일, 북한과 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 통일부입니다. 일자리 등의 고용노동에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 고용노동부입니다. 아기가 태어나 출생신고를 하려면 어디로 가야 합니까? 행정복지센터입니다. 지역 주민의 건강과 질병 예방 및 관리를 위해 국가가 운영하는 공공보건기관으로 예방접종이나 각종 질병 검사 등을 할 수 있으며 일반 병원보다 진료비가 저렴한 그 기관은 어디입니까? 보건소입니다. 범죄를 예방하거나 범죄자를 처벌하고 국민 모두의 인권을 보호받을 수 있도록 노력하는 정부 부처는 어디입니까? 법무부입니다. 국회의원 선거를 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 18세 이상입니다. 우리나라 국회의원의 임기는 몇 년입니까? 4년입니다. 민주국가에서는 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 나눕니다. 그 중에서 법률을 제정하는 국가기관은 어디입니까? 입법부입니다. 입법부입니다. 민주주의 국가인 한국에서는
국가 권력을 어떻게 분리하고 있습니까? 입법부, 행정부, 사법부입니다. 국회의원 전부를 한꺼번에 선출하는 선거를 무엇이라고 합니까? 총선 선거입니다. 서울 여의도에 있으며 국회회의가 열리는 곳은 어디입니까? 국회의사당입니다. 국회의사당은 어디에 있습니까? 서울여의도입니다. 민주국가에서는 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 분리하고 있습니다. 법에 따라 재판을 하고 대법원 및 대법원이 관할하는 모든 기관을 통틀어 이르는 국가기관은 어디입니까? 사법부입니다. 형사소송에서 피의자나 피고인을 위해 변호하는 사람을 무엇이라고 합니까? 변호사입니다. 법원에서 재판의 모든 과정을 진행하고 최종 판결을 내리는 사람은 누구입니까? 판사입니다. 한국에서는 입법부, 행정부, 사법부로 국가 권력을 나누고 있습니다. 그것은 무슨 제도입니까? 선거 분립입니다. 선거의 4대 원칙이 무엇인지 말해보세요. 보통선거, 본론선거, 비밀선거, 직접선거입니다. 대통령 선거를 하기 위해 투표소에 갔습니다. 돈이 많은 마리아와 돈 없는 에바가 똑같이 한 표씩 투표를 합니다. 이런 선거를 무슨 선거라고 합니까? 편돈선거입니다. 선거권을 가진 국민들이 직접 투표하여 자신의 대표를 뽑을 수 있는 것을 무슨 선거라고 합니까? 직접선거입니다. 4대 선거 원칙 중 국민으로서 일정한 나이가 되면 누구나 선거권을 가질 수 있는 것을 무엇이라고 합니까? 보통선거입니다. 4대 선거 원칙 중 누구에게 투표했는지 투표자 이해는 알 수 없도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? 비밀선거입니다. 선거에 참여하여 투표할 수 있는 국민의 권리인 선거권을 갖는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 18세 이상입니다. 투표를 하러 갈 때 가지고 가야 하는 것은 무엇입니까? 주민등록증입니다. 전화를 하여 신용카드 번호 등의 개인정보를 알아낸 뒤 범죄에 이용하는 전화금융사기수법, 스미싱, 메신저, 피싱 등 무슨 범죄입니까? 보이스피싱입니다. 쓰레기를 함부로 버리기, 금연구역에서 담배 피우기, 차에서 안전띠를 안 매기 등 가벼운 잘못, 즉 교범죄 처벌법이나 도로교통법 등을 위반한 사람에게 부과하는 벌금은 무엇이라고 합니까? 범칙금입니다. 규약을 위반했을 때에 벌로 내는 돈은 무엇입니까? 헌금입니다. 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위해 필요할 경우 초등학교 및 유치원, 어린이집, 학원 등 만 13세 미만 어린이 시설 주변 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 자동차 등 통행속도를 시속 30km 이내에 제한할 수 있습니다. 이 구역을 무엇이라고 합니까? 어린이 보호구역입니다. 휴전선을 중심으로 남과 북부 각각 2km 내에 위치한 연령은 무엇입니까? 비무장지대입니다. 군인이나 나라를 위하여 공을 세운 사람들의 유해를 모셔두려고 나라에서 만들어 관리하는 묘지는 무엇입니까? 그립모지입니다. 고동이 불편하거나 어려운 장애인들을 위해 만들어졌으며 주차된 차에 보행상 장애가 있는 자가 탑승할 경우만 주차할 수 있습니다. 그 구역은 무엇입니까? 주차
장애인 전용 주차구역입니다. 교통사고의 위험으로부터 장애인을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 차마의 통행을 제한하거나 금지하는 등 필요한 조치를 할 수 있습니다. 이 구역은 무슨 구역입니까? 장애인 보호구역입니다. 반드시 학교에서 교육을 받아야 하는 의무 교육 기간은 몇 년입니까? 9년입니다. 대한민국 국민은 일정 기간 동안 의무적으로 교육을 받아야 합니다. 의무 교육은 언제까지 받아야 합니까? 최소 중학교까지입니다. 대한민국의 교육 과정을 초등학교, 중학교, 고등학교 교육 기간을 다 합쳐서 몇 년입니까? 12년입니다. 우리나라에서 대학에 진학하기 위해서 치러야 하는 시험의 이름은 무엇입니까? 대학 수학 능력 시험입니다. 방송을 통해 학교 교육을 보완하고 평생 교육을 지원하기 위해 운영되고 있는 대한민국의 교육 방송사는 무엇입니까? EBS입니다. 이민자가 이것을 이수할 경우 대한민국의 국적을 취득할 수 있고 체류 자격을 변경할 경우에도 혜택을 받을 수 있는 교육 과정을 무엇이라고 합니까? 사회통합 프로그램입니다. 우리나라의 현재 대통령은 누구입니까? 우리나라 윤석열입니다. 국무총리의 이름은 무엇입니까? 한덕수입니다. 대통령 선거에 이 후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 40세 이상입니다. 한국에서 5년마다 국민들의 직접 선거로 행정부와 국가를 대표하는 대통령을 뽑는 선거는 무엇이라고 합니까? 대선입니다. 지역 주민의 대표자인 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 선출하기 위한 지방선거는 몇 년마다 몇 월에 시행합니까? 4년마다 6월에입니다. 대통령제를 채택하고 있는 한국에서는 대통령이 소속되어 있는 정당을 여당이라고 부르고 그 외의 정당을 무엇이라고 합니까? 야당입니다. 대통령제를 채택하고 있는 대한민국에서 대통령이 소속되어 있는 정당을 무엇이라고 합니까? 여당입니다. 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여 만든 단체를 무엇이라고 합니까? 사람들은 정당입니다. 대한민국의 주인은 누구입니까? 국민입니다. 대통령을 보좌하여 함께 여러 가지 일을 처리하며 대통령이 부재 시 대통령의 일을 대신하는 사람은 누구입니까? 국무총리입니다. 대통령이 머물면서 나라 일을 하는 곳은 어디입니까? 용산 대통령실입니다. 우리나라의 초대 대통령은 누구입니까? 이승만 전 대통령입니다. 금융 거래를 할 때 당사자 실제 본인의 이름으로 하도록 도입한 제도를 무엇이라고 합니까? 제도 사람들은 제도 금용 이거는 금융실명제입니다. 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 법원에서의 잘못된 판결을 줄이기 위하여 같은 사건에 대해
3번까지 재판을 받을 수 있도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? 3번 풀립입니다. 참침제로입니다. 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 우리나라는 주권이 국민에게 있고 국민을 위해 정치를 행하는 나라입니다. 북한은 어떤 나라입니까? 공산주의 국가입니다. 1인 또는 일정한 집단의 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 독재주의입니다. 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 제도는 무엇이라고 합니까? 민주주의입니다. 한국인 최초의 유엔 사무총장은 누구입니까? 최초의 누구입니까? 최초의 누구입니까? 최초의 누구입니까? 최초의 누구입니까? 최초 유인 반기문입니다. 유네스코 한국인 역사상 최초로 노벨 평화상을 수상한 사람은 누구입니까? 김대중 전 대통령입니다. 강도, 살인, 절도 등의 범죄자를 처벌하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 강도 형사재판입니다. 아파트 같은 공동주택에서 아랫집에서 들리는 윗집의 생활소음을 무엇이라고 합니까? 등간소음입니다. 개인 사이의 사사로운 문제를 해결하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 민사재판입니다. 층간소음 갈등이 났을 때 해결하기 위하여 무슨 재판으로 하나요? 민사재판입니다. 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 범죄의 유무와 형벌의 정도를 정하는 법을 무엇이라고 합니까? 형법입니다. 민법과 형법 중 살인, 강도, 폭력, 절도 등 범죄를 저지른 사람에게 적용되는 법은 무엇입니까? 민법입니다. 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 개인 간의 다툼을 해결하기 위해 정하는 법을 무엇이라고 합니까? 법원입니다. 우리나라 최초 법원은 무엇입니까? 대법원입니다. 다른 사람이 잠깐만. 현법. 소유한 집을 계약해서 전세나 월세를 내며 사는 사람을 보호하는 법은 무엇입니까? 주택임대차 보호법입니다. 분쟁이 잘 해결되지 않을 경우에 법을 통해 권리를 보장받는 대표적인 방법은 무엇입니까? 소송입니다. 대한민국 국민이 되는 요건에 대하여 규정한 법률은 무엇입니까?
꾸적법입니다. 꾸적법입니다. 헌법을 수호하고 국민의 꾸적법 맞아. 꾸적법, 꾸적법 맞아요. 기본권을 보호하며 헌법과 관련된 분쟁을 다루는 특별재판소는 무엇입니까? 혈법재판소입니다. 혈법재판소입니다. 국가의 통치 조직과 운영 원리를 정하고 국민의 기본권을 보장하는 우리나라 최고 기본법은 무엇입니까? 시고법. 혈법입니다. 혈법입니다. 사람들 사이에 다툼이 있거나 법을 어긴 경우에 법에 따라 판결을 내려 사회 질서를 유지하는 곳은 어디입니까? 법원입니다. 한국 국적을 받은 후 개명하기 원할 경우 개명 허가 신청은 어디에 합니까? 가정법원입니다. 혼인, 이혼, 상속, 양자 등 가사에 관한 사건과 소녀에 관한 사건 등을 전문적으로 처리하는 법원은 어디입니까? 가정법원입니다. 법원 주민센터 등에서 주택 임대차 계약을 한 날을 확인해 주기 위해 계약서에 도장을 찍어주는 날짜를 무엇이라고 합니까? 한격일자. 한격인자. 한정인자. 학정인자. 대한민국에 입국하거나 출국하는 모든 국민 및 외국인의 출입국 관리와 외국인의 체류 관리 및 난민의 인정 절차 등에 관한 사항을 규정한 법은 무엇입니까? 출입국 출입국법입니다. 출입국관리입니다. 출입국관리법입니다. 출입국관리법입니다. 국민으로서 나라를 지켜야 할 의무는 무엇이라고 합니까? 국방의 의무입니다. 대한민국 국민은 본인의 생활과 국가의 발전을 위하여 열심히 일을 할 의무가 있습니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 근로의 의무입니다. 모든 국민이 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등학교 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무는 무엇이라고 합니까? 교육의 의무입니다. 대한민국 국민은 열심히 일하여 번 돈으로 생활을 유지하고 또 번 돈 중 일정한 금액을 세금으로 국가에 냅니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 납세의 의무입니다. 헌법에 있는 국민의 의무에는 어떤 것들이 있습니까? 헌법의 의무. 납세의 의무, 국방의 의무, 교육의 의무, 근로의 의무, 그리고 환경보정의 의무, 재산권 행사, 그리고 재산권 행사의 공공복리적 함의 의무입니다.
국민이라면 누구나 지켜야 할 의무가 있습니다. 거육의 의무, 구박의 의무, 납세의 의무, 근로의 의무입니다. 국민의 4대 의무를 말해보세요. 헌법에 있는 국민의 권리에는 어떤 것들이 있습니까? 자유권, 사회권, 평등권, 참정권, 그리고 청구권입니다. 국민의 권리를 침해당했을 때 국가에 그 구제를 요구할 수 있는 헌법상 권리를 무엇이라고 합니까? ข้อนี้ไม่ได้จำ